مرحبا بكم في درس جديد دي بول اخسي. دونك باش نبداو على رواحنا دونك بالايكواسيون ديفيرونسيال. باش نبداو بشيما اول حاجه متكم جينيراتور تونسيون اللي هو يختلف على جينيراتور دو كورون ساعه في التصوير نتاعو. لاحظتوا المره هذه الخط اللي باراليل مع الفيل دو كونيكسيون ماهوش بيربنديكولير، عنده فورمول تختلف ما عادش اي كيو سور تي باش لي بي تي تي ايكال ديريفي دو كيو سور دي تي. مع الجينيراتور هذايا اون فا برونشي دونك ان ريزيستور و ان كوندنساتور. الكورون اي دونك يخرج فرد سونس هو الاو، هذه حاجه مهمه على الاخر. دونك الاي السونس تاع الاي نعرفو بالفليش تاع الاو، دونك فين نلقى فلاش تاع الاو نصور الاي نتاعي، صورناها نصور بعد التونسيون اللي هي باش تكون عكس الاي هذيك. دونك عندي يو ار عكس الاي هذيك، وعندي يو سي دونك اللي هي عكس الاي هذيك. واخترت لكم سونس بوزيتيف بالاخضر اللي نختارو كيما نحب انا، مي احسن حاجه نختارو عكس الاو، احسن حاجه نختارو عكس الاو. D'après la loi des mailles, la somme des tensions est nulle. عندنا الUR فرد سونس هي الفليش الخضراء دونك حديدة بلس UR، عندنا الUC فرد سونس هي الفليش الخضراء سونس بوزيتيف دونك حديدة بلس UC، وعندنا التونسيون جينيراتور E هي عكس السونس بوزيتيف اللي احنا اخترناه دونك ça fait moins E دونك إيكال 0. دونك تولي عندنا UR بلس UC إيكال E. نعرفوا اللي UR من الدوزيام اني سكوندير هي R fois I دونك on remplace UR par sa formule، تولي E إيكال RI plus UC. Or, le générateur de courant a comme intensité, donc, I égale à dérivé de Q sur dt, tu vas me faire médica d'ailleurs. Axe générateur de courant, I égale à Q sur T. Or, UC égale à Q sur C. نخرج منها اللي Q هي C fois UC. Je la remplace في الفورمول. تولي عندي donc I هي dérivé de C fois UC sur dt. C constante خرج قدام dérivé. تولي عندي donc C fois dérivé de UC sur dt. Je remplace donc l'expression de I اللي انا لقيتها C fois dérivé de UC sur dt في ordre I. تولي عندي E égale à R، ونبدل donc l'expression جديدة تولي C fois dérivé de UC plus UC. انا توا نسمى لقيت ايكواسيون ديفيرونسيال. ايكواسيون هي حاجة بلس حاجة إيكال حاجة، وانا لقيت حاجة بلس حاجة إيكال حاجة. ديفيرونسيال جاي من كلمة ديريفي دونك فيها ديريفي دونك سي بون، و en fonction de UC دونك عندي دو تيرم فيهم UC دونك انا لقيت ايكواسيون ديفيرونسيال en fonction de UC. نقسمو دونك l'équation différentielle à terme RC, تولي عندي E sur RC، تنحى الترم قدام ديريفي تولي ديريفي دو UC sur dt plus UC sur RC. اوكي كنكون دونك لقينا l'équation différentielle في شكلها الفينال نتاعها. نتعداو توا l'équation différentielle بالكو باش يكون نفس الشيما نفس الديبار. دونك d'après la loi des mailles somme de U égale à 0 donc UR plus UC égale à E. On remplace chaque formule, donc فهمنا في l'UR هي R fois I تولي E égale à R fois I UC مستنسين بها déjà donc plus Q sur C. Or I égale à dérivé de Q sur dt قلنا جات التونسيون دونك عنده فورمولا تاي. On remplace l'expression اللي لقيناها توا I في l'équation اللي لقيناها قبل شوية تولي E égale à R dérivé de Q sur dt fois I plus Q sur C. اوكي نكونوا لقينا دونك équation puisque لقينا حاجة بلس حاجة إيكال حاجة ديفيرونسيال خاطر فيها ديريفي و en fonction de Q. نقسمو دونك l'expression كلها على R تولي عندي E sur R égale نحى R اللي قدام dérivé de Q sur dt تولي دونك dérivé de Q sur dt plus Q sur RC. نتعداو دونك l'équation différentielle بالI نفس الشيما نفس الديبار. D'après la loi des mailles, somme de U égale à 0, UR plus UC égale à E. On remplace donc UR par sa formule كالعادة R fois I ou UC بفورمولتها donc Q sur C. طبعا باش نعملو تكنيك جديدة ما عملناهاش في les autres équations différentielles. On va multiplier par dérivé كل terme par dérivé sur dt. تولي عندي donc dérivé de E sur dt égale à R fois dérivé de T sur dt de I plus dérivé de Q sur dt sur C. On a E constante, donc dérivé de E sur dt باش نخلي الصفر، dérivé de I sur dt باش نقعد كيما هي دونك باش نخلي التيرم R fois dérivé de I sur dt كيما هو، وما تنساوش اللي dérivé de Q sur dt هي I دونك فما شونجمون في المومبر هذايا تاع ليكواسيون باش نولي dérivé de Q sur dt باش نعوض بكلمة I باش نولي عندي I sur C.
On divise على التيرم اللي قدام الديريفي كالعادة تولي عندي دونك 0 sur R يقعد 0 ديريفي دو سور دي تي باش تنحى R تقعد ديريفي دو سور دي تي و اي سور ار سي يولي ممبر الاخر وكيكا نكونو لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال بالاي لاحظتوا اللي هي فيها ايتاب زايدة اللي هي نتاع الديريفي. نتعداو دونك ليكواسيون ديفيرونسيال بلو ار باش تكون تشبه الاي على الاخر جوج زايد على ايتا دونك باش نديرو كالعاده الشيما نتاعنا هو بيد ما يتبدلش دابخي الواد ماي كالعاده سوم دي او ايكال 0 او ار بلس يو سي ايكال او دونك او ايكال ار اي بلس كيو سور سي يظل يبدا نسنسو بها الحكايه ذي. باش نعمل كيما عملنا في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي بالاي اون فا ملتيبلي ليكواسيون اللي لقيناها الاخرانيه بار لو تيرم ديريفي سور دي تي تولي عندي دونك ديريفي دو او سور دي تي ايكال ار فوا ديريفي دو اي سور دي تي بلس ديريفي دو كيو سور دي تي فوا سي. Premier membre donc de l'équation فيه E constant donc dérivé de E sur dt باش تولي لي صفر. Deuxième terme باش يقعد كيما هو donc R fois dérivé de I sur dt. و troisième terme باش يكون donc dérivé de Q sur dt فيه I. Je vais remplacer dérivé de Q sur dt ب I تولي عندي donc I sur C كيما عملنا قبيكا في l'équation ديفيرونسيال بال I. باش نقسم l'équation اللي لقيناها donc على le terme grand R تولي عندي donc 0 égale dérivé de I sur dt plus I sur RC. En remplaçant I dans l'équation trouvée par le terme UR sur R, voilà on dit donc 0 égale à dérivé de UR sur R, le tout sur dt, plus UR sur R, le tout sur RC. En simplifiant l'équation trouvée par R, il y aura donc 0 égale à dérivé de UR sur dt, plus UR sur RC. Ok, quand on crée l'équation différenciée BUR, نتعداو donc section جديدة solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle E sur RC égale à dérivée de UC sur dt plus UC sur RC admet pour solution UC de t égale à A exponentiellement alpha t plus B. اللي عندنا trois inconnus كما قلنا donc اللي هما A و B و alpha. Donc il vaut mieux نقصوا une inconnue باش نجمو ناخدو deux inconnus plus facile. Donc à t égale à 0 on a UC de t égale à 0 نعوض t بصفر في l'expression اللي عندي تاع solution تعطيني A exponentiellement alpha fois 0 plus B. H à l'absence 0, ça fait 1, donc ça donne A plus B. Or, à t égale à 0, le condensateur est initialement déchargé. Mais le chargé condensateur est la même d'affaire. Donc, toi, les A plus B égale à 0. En exploitant A plus B égale à 0, on peut déterminer que B égale à moins A. Et par suite, si on remplace dans UC de t, la solution de départ, on dit donc UC de t égale à A exponentiellement alpha t moins A, ou clair de l'I, on dit deux inconnus, le A ou alpha barré. نعملو توا ليتاب اللي بعدها اللي هي ديريفي دو سي سور دي تي. ديريفي تاع الاكسبونسيال سهله على الاخر جوست نهبط التيرم اللي قدام التي اللي في الاكسبونسيال دونك تولي لي موان الفا فوا ا اكسبونسيال موان الفا تي واللي يحدو زاده اللي ديريفي دو ا ما فيهاش تي دونك باش تعطيني الزر دونك ا اكسبونسيال موان الفا تي موان زا الديريفي نتاعها باش تجيني موان الفا ا اكسبونسيال موان الفا تي. En remplaçant les deux expressions UC de t et dérivée de UC sur dt trouvées ci-dessus, dans l'équation différentielle, on obtient alors E sur RC égale à moins alpha A exponentiellement alpha t plus A exponentiellement alpha t moins A sur RC. نفرق الترم الثاني على 2 تولي عندي donc E sur RC égale à moins alpha A exponentiellement alpha t plus A exponentiellement alpha t sur RC moins A sur RC. Je factorise من بعد A exponentiellement alpha t تولي عندي donc E sur RC égale à A exponentiellement alpha t facteur de moins alpha plus 1 sur RC moins A sur RC. Par identification donc باش تكون UC de t اللي خدمنا عليها توا solution يلزم le résultat يكون 0. Donc par identification يلزم moins A sur RC égale à E sur RC و moins alpha plus 1 RC égale à 0. كي كنخرج من الترم الاول اللي alpha égale à 1 sur RC ومن الترم الثاني donc تجيني que A égale à moins E. En remplaçant les deux résultats de l'expression de UC de t, il y a A exponentiellement alpha t plus B, en remplaçant A par moins E, ou alpha 1 sur RC, ou le B E, puis en factorisant par E, il va aller donc 1 moins exponentiellement T sur RC fois E. Section J donc, expression de I de t. Enfin, on a deux méthodes. Première méthode, I égale à dérivé de Q sur dt. En remplaçant Q par C fois UC, tu vas aller donc I égale à C fois dérivé de UC sur dt. On a dérivé أني نهبط الترم اللي قدام التي. الترم اللي قدام التي المرة هذه هو moins 1 sur RC. Donc نهبط تولي عندي C fois 1 sur RC grand 2 fois exponentielle montée sur RC. En simplifiant par C, il va aller عندي donc E sur R exponentielle montée sur RC. On peut remplacer donc le terme E sur R par I0, il va aller عندي donc I0 exponentielle montée sur RC.
Deuxième méthode. On a UR plus UC égale à E d'après le loi. En remplaçant UR par sa formule R fois I. En remplaçant donc UC par sa formule R moins exponentiellement T sur RC plus E. On simplifie par E droit des 0 égale à RI moins E exponentiellement T sur RC. نخرجوا RI égale à E exponentiellement T sur RC. Puis on divise par R. تولي عندي I égale à E sur R exponentiellement T sur RC. En remplaçant le terme E sur R par l'expression I0. تولي عندي donc I égale à I0 exponentiellement T sur RC. Donc, section جديدة, constante de temps, petit 1 définition. On appelle constante de temps le terme R fois C. On le note tout et il s'exprime en unité de temps. نجم نخرج من définition هذايا في الاخر بكل terme عرفنا في l'équation différentielle وعرفنا في السوليوشن طلع في الاخر بكل وقت. Petit 2, signification physique. Taux représente le temps nécessaire pour qu'un condensateur soit chargé de 63% de sa charge maximale. بعد ما عرفنا اللي taux donc هو وقت. طلع taux donc هو وقت نتاع 63% de la charge maximale. Troisièmement, homogénéité de taux. Alors, l'analyse dimensionnelle permet de vérifier que la dimension de taux est un temps. Alors, on a UR égale à R fois I. خرج منها R تولي U sur I. Le U بالفولت والI بالampère, ça donne donc volt ampère moins 1. D'autre part, on a I égale à Q sur T. خرج منها Q I fois T. عوضتها في U اللي هي Q sur C عوضتها. خرج منها C تولي لي Q sur UC تولي I fois T sur U. Le I بالampère tombe seconde ou le U en volt تخرج donc à volt moins 1 seconde. بعد تو هو اخ فوا سي بدلت الاير بالفولت ا موان اللي احنا لقيناها وبدلت السي اللي لقيناها ا فولت موان سكوند اون سامبليفيون بار فولت موان و امبير موان 3 لي سكوند وكيكا بروف كو تو سيكسبريم اون سكوند واللي هو دونك نتعداو دونك section جديدة détermination expérimentale. Donc, première méthode. Alors, cette méthode, non, on ne peut l'utiliser qu'aimer le profil savoir tangente. Donc, taux est projeté sur l'axe de temps du point d'intersection entre la symptôme horizontale et la tangente à la courbe est égale à 0. Mais, tout معناتها معناتها profil savoir tangente comme ça بالأخضر. Donc, أنا juste نساوي la symptôme horizontale avec بالأزرق. و le point d'intersection, je le projette à l'axe d'abscisse نلقى التو متاعي. Donc, c'est une méthode très facile. أما نجم نستعملها إلا ما البروف يكون مصور déjà tangente. Deuxième méthode, donc, pour T égale à taux, on a UC de taux égale à 0,3 fois E. Je calcule valeur هذيك en volt. بعد نحطها في الجراف ونطلع بها donc taux قداش. هذه إذا الكورب طالعة. إذا الكورب هابطة donc نفس الحكاية. ناخذ أعلى valeur في الكورب نضربها في 0,37 ولا ناخذ E نضربها في 0,37 سي لا ميم شوز. نلقى الريزلتا en volt. وبعد نحطها في الكورب ونطلع بها donc taux قداش كيما عندك في الجراف هاكا اللوطة.